Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Yang berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassan, The Honorable Amir Halakah Bicara Intelek 4 Series. Yang berbahagia Datuk Wira Profesor Dr. Ismail Ibrahim, Vice President 1 Academic Division of Universiti Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Munir Yaakob, Vice President 2 Global Wisdom Center of Universiti Islam Malaysia. Yang berbahagia Dr. Muhammad Khalid Muhammad Noor, Fellow Utama or Principal Research Fellow of Universiti Islam Malaysia, and also as the moderator of Halakah Bicara Intelek 4 Series. Tan Sri, Puan Sri, Datuk, Datin, government, private and NGO representatives, honoured guests, ladies and gentlemen. Welcome to Halakah Bicara Intelek 4 Series. We thank everyone for accepting our invitation to be here this morning. First of all, let's thank to Allah, the Almighty, for giving us the mercy and blessing until we can attend this event without any obstacles. Without further ado, I would like to invite Mr. Muhammad Faisal Kamaruzaman for dua recitation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most gracious, most merciful, all praise is due to the Almighty Allah, the cherisher and the sustainer of the world. May the peace and mercy of Allah be upon His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, companion, and followers. We refuge in Allah the Almighty from the evil of our souls and our sinful deeds. Ya Allah, You have already given us the kingdom and taught us the interpretation of the narrative. You are our protector in this world and hereafter. Ya Allah, forgive us what we have done in the past and what we will do in the future, and what we have concealed and what we have done openly and what we have exceeded in every single part of our undertakings. You are the bringer forward and You are the delayer. There is no God except You. Let our effort succeed well and secure success. Make us fulfill our determination. Give us answer to our prayers. Listen to our requests. Cause us to obtain the good of this world and the hereafter. Give us much and more than our expectation. Ya Allah, shower upon us with happiness and as our final end, and fulfill for our hopes beyond expectation. Join with well-being and good health our early mornings and dusky evenings. Set Your mercy as our final end and outcome. Ya Allah, make us speak with guidance. Inspire us with piety. Give us success for that which most pleasure, and employ us in what is most pleasing in You. Ya Rahman, Ya Rahim, make us enjoy moderation. Place us among the people of the right behavior. Guide to the right conduct and righteous servants. Ya Allah, with Your mercy and protection, we are able to gather here as this lively intellectual discourse, cordially hosted by Islamic University of Malaysia. We are extremely honored to host this fruitful occasion, Ya Allah. Ya Allah, give us Your blessing and fulfill our purpose to enrich the minds with diversified knowledge as a path to see what lies underneath the greatness and the strength of wisdom. Ya Allah, make our gathering here a blessed one, and our dispersion thereafter a guided and protected one, and make not any among us a wrenched or deprived one. Ya Allah, make easy for us everything difficult thing with Your special favor and kindness, for it is easy for You to make every difficult things easy. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you Mr. Muhammad Faisal Kamaruzaman for the dua recitation. May our event today be blessed and get barakah from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ladies and gentlemen, without further delay, I will hand this program to Dr. Muhammad Khalid Muhammad Noor to introduce our Amir Halakah and to kindly moderate today's Halakah Bicara Intelek. The floor is yours, Dr. Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are very fortunate this morning to have with us an outstanding personality in the person of Professor Muhammad Kamal Hassan. For today's purposes,
he doesn't want me to call him Tan Sri. Today is academic activities. Every day. We are indeed very honored to have Prof here with us, and I would like to invite Prof to be with us on this dipanggil kerusi Amir Halakah special chair. Well, Prof Kamal has indicated to me not to say too much about him. He feel embarrassed, he said. And after all, these are all his friends. But nevertheless, I feel that I have to tell him that as far as I'm concerned, he is among the elites and among the prima donnas of the academic fraternity and circle. Not embarrassed yet, okay? Ladies and gentlemen, without further ado, I would like to call upon our Amir Halakah for today, Professor Muhammad Kamal Hassan, to relate his thoughts on this very important subject. The heart of the problems boils down to the problems of the heart. Prof, is yours. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan Saudara Moderator Professor Emeritus Dr. Khalid, my colleagues, my brothers and sisters, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa amat terharu dengan diberikan penghormatan pada pagi ini untuk berada di Universiti Islam Malaysia yang merupakan satu kenyataan setelah diperjuangkan oleh anak-anak lulusan College Islam Melayu dahulu, dan sekarang dia menjadi suatu realiti dan saya turut merasa bangga dengan realiti yang terpampang di mata kita pada hari ini. Dan tugas kita sekarang ialah pengisian kepada hasrat cita-cita yang murni yang dilahirkan oleh pengasas-pengasas College Islam Melayu dahulu, termasuk sekelompok intelektual Johor Singapura yang memperkasai idea ini sehingga dia menjadi realiti di college di Kelang pada tahun 1955. Tetapi hasrat mereka ialah nak mendirikan sebuah universiti sebenarnya, dan hasrat itu didahului oleh cita-cita yang dinyatakan oleh almarhum Za'bah Zainal Abidin, yang merupakan sebahagian daripada kaum muda pada waktu itu. Prof. Mudathir, I'm just saying a few words in the Malay language, just to make sure they feel that we are at home. And I was just tracing the historical background of this College Islam Malaya, which can be traced back to the kaum muda intellectuals of Singapore, Johor at that time, and also of Malacca, Negeri Sembilan, and so on. And this can be traced back to the 1920s when Za'bah first said, kita ingin melihat sebuah universiti yang dua dalam satu. That is to say, the worldly knowledge and religious knowledge are integrated into one. And so College Islam Malaya was a manifestation of that reality, and now it has become a reality. Now we see more of those, the alumni of College Islam Malaya just coming in right now. Okay, I must thank the organizers for inviting me to this
talk, and I had actually prepared this talk with the title. Earlier, my title was "The Heart of the Problem is a Problem of the Heart," and then I Googled this topic, and I discovered that Pastor John in UK had talked about this much earlier than me. I think about 3-4 years ago, in 2012. Pastor John, 2013, of course, a retreat, but he said it maybe 2011. That the heart of the problem, of the human problem, is the problem of the human heart. But I like what he says at the top. He says, you can always do your best to alleviate the symptoms, but you have to tackle the root of the problem. Kita boleh melakukan apa saja yang kita boleh lakukan untuk mengatasi gejala-gejala permasalahan itu, tetapi kita harus tackle akar umbi permasalahan itu. The heart of the human problem is the problem of the human heart. Out of the human heart comes the seed to destroy the world. Actually, he was actually commenting on the New Testament in this one chapter in the New Testament, where Jesus was supposed to have said that the heart contains the seeds to destroy the world. Anyway, so I took this as an inspiration for me also to look at the problems of today's civilization. And in my humble opinion, one can, of course, look at different causes of the crisis, and there are structural causes, there are, you might say, policy causes, political causes, social causes, cultural, psychological, but there is one cause which I feel has not been addressed, and that is a spiritual cause. And the spiritual cause has to do, of course, with the quality of the human heart. And so I would like to draw our attention to that ultimate cause without forgetting the other causes: legal, political, economic, social, cultural, and so on. Okay, so from Pastor John, I went to, talked about the deepening civilizational crisis of the 21st century. Krisis-krisis peradaban abad 21 yang semakin parah. And this consciousness of the crisis is being shared by many people, not just Muslims, but also non-Muslim scholars. And I like to refer to some of these non-Muslim scholars. Due to the systemic yang nampak tak cursor? Can you see it? It is there, all right. To systemic and human failures of grave proportions. So that is the thing that I would like us to focus. The primary cause rather than secondary causes. Systemic. So dia sudah jadi masalah sistem itu sendiri. But at one time, people were not really willing to admit. They were just saying, well, this is because we do not have the economic crisis, for instance, 98, and of course later on 2008, and 2007, 2008. They were just saying, well, because we do not have the regulations, because we were with this neoliberal economy, everything was open and free, and so we need to tighten the regulations. This is just looking at regulations, regulatory causes or legal causes. But other scholars have said that no, it's not just a matter of the laws are loose. In fact, the whole system
is rotten. Okay, so that is also something that I share. And this is what I said, that antaranya James Martin in the book, The Meaning of the 20th Century. And I quoted also Jeffrey Sachs, yang mengatakan in his book, The Price of Civilization, that the country is in the throes of an ugly moral crisis. Kemudian Diane Sayre, a political activist, mengatakan bahawa human civilization is currently threatened by the most dire crisis in modern history, an ongoing disintegration of the world economic system, leading into a threatened thermonuclear confrontation and deepened cultural degeneration. A shift to a new paradigm is the only way forward. Jadi memang dikatakan bahawa kita perlu suatu anjakan paradigma. Tetapi ke arah mana anjakan paradigma? Kalau Diane Sayre mungkin back to the Bible, kita mungkin lain. Tapi dipersetujui bahawa there is a need for a paradigm shift of a fundamental nature. And even the Russians, in the 2045 initiative, it's a group of Russian intellectuals. Dia kata civilization stands on the threshold of a series of global crises, anthropological, economic, political, ecological, and genetic. And for the first time in history, these are crises of a planetary scale, threatening the environment where human beings live and their existence as a species. The current model for the development of society has ceased to provide an adequate response to the challenges of the times. So even the Russian intellectuals are also reviewing their worldview in a very fundamental way. Then, of course, these are manifestations of this crisis, scandals in politics, business, banking, and so on. And among the corporate scandals from 1976, beginning with Lockheed Corporation, all the way down to 2012 Autonomy Corporation, Deloitte and Touche, I was in a way happy to see none of the Malaysian companies are there. Alhamdulillah. I thought perhaps the Indonesian company could have been there, Pertamina, maybe in 1980s, Pertamina had very serious problems. So maybe not of the magnitude of the American, the European, the Indian, Australian companies, and Canadian as well companies. So I guess that's the reason why I guess American professors stopped preaching to the world to tell us how to be transparent and so on. They were actually at one time preaching to the rest of the world just to follow them, only to realize their backyard is full of corruption. Okay, so then the end of ethics in the Western financial system. This is a book by Theodore Mallock. I also like this book very much because he is the one who's saying that ethics has come to an end. Akhlak sudah berakhir di dalam tamadun Barat, and a way back. Of course, the way back to them will be a different way. Of course, we have our own way. But what is interesting, what I find yang persamaan dengan kita ialah bahawa mereka they call for make an impassioned plea or call for an end to corrupt and irresponsible capitalism. Kapitalisme yang tidak bertanggungjawab, or some people would say capitalism without the soul, because they are not trying to bring back the soul. Hopefully it's not too late. And the restoration of a more virtuous, ethics-based version. More importantly, they offer cogent,
well-reasoned prescriptions for how to achieve that end. Now this is, also I like this very much, Professor Kevin Jackson. Professor Kevin Jackson is a professor of business law and ethics at Fordham University, and he wrote in this journal, Harvard Journal of Law and Public Policy 2012, this article, The Scandal Beneath the Financial Crisis, Getting a View from a Moral Cultural Mental Model. And what is also interesting to me is the quotation at the top from Walt Kelly. We have met the enemy, and he is us. So stop blaming the third world. Yeah? We have met the enemy, and it is us. Saya dengan kenakalan saya kata, and he is US. You just have to put a dot after U, and S it becomes United States. So we have met the enemy. Kita sudah berjumpa dengan musuh, dan dia ialah kita rupanya. Tapi saya tambah lagi, dia ialah US. Boleh kan, Datuk Pengerusi? Boleh kan? But I like, because this Jackson, Professor of Business Law, is saying that it's not enough just to look at the regulatory measures, because the problems are deep-seated moral cultural tendencies. And dia kata di sini, which is very important, and these are technocratic and dehumanized economic thinking. Technocratic and dehumanized economic thinking. Mana tidak ada sedikit pun rasa keinsanan, kemanusiaan dalam pemikiran ekonomi masa kini. Egoistic individualism, individualisme yang berteraskan ego, and apa lagi? Greed, tamak haloba, short-termism, rejection of objective moral values, and a highly speculative culture. And then here di sini banyak persamaan dengan pendirian saya sendiri, bahawa ia merujuk kepada ego, greed, short-term goals, tolak nilai-nilai moral, dan budaya yang sangat-sangat spekulatif. Then, of course, Ernst & Young did a survey in 2012 and finds unethical business practices on the rise. Then I want to share with you also the collapsing structures of corrupt and dictatorial regimes in the Middle East. Dan juga corruption crisis in India, China, Africa, and other. Itu saya buang teksnya sebab terlalu panjang. Saya ambil hanya judulnya saja. Cuma China 2012, the new president Hu Jintao was very, very worried about corruption in China. Dia kata kalau if you don't do anything to this, this will lead to the collapse and the fall of the state. And the corruption in China is very, very severe. India, samalah kita dah tahu. Africa pun kita dah tahu. Kemudian there is this corruption and abuse of power in the Muslim world. Ini pun kita harus tahu sebagai muhasabah, as a form of self-realization, self-analysis of our own countries. We can see the top 20 most corrupt countries. Yang hijau-hijau itu ialah negeri orang Islam, termasuk Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Pakistan, Uzbekistan, dan Tan. Cuma Kelantan tak ada sih, tak tahu kenapa tak masuk. Tan. Okay. Okay.
can see all those, they are Muslim countries, and we should be ashamed of that. Okay. Now, very important view of one scholar, one theologian, who is regarded as the greatest theologian still alive, Hans Kuhn. And Hans Kuhn had visited Malaysia once, and gave masa Prof. Ismail Ibrahim was the Director General of EQ, and Hans Kuhn was there, and I had the privilege to be on the same panel with him. And this is what Hans Kuhn says. He's considered by Lord Carey, Archbishop of Canterbury, as our greatest living theologian. This is good for us academics. Dia kata, the other spheres of life were left with no religious. Ini akibat daripada secular modernization. The other spheres of life were left with no religious, and indeed largely also with no moral basis and ultimate horizon of meaning. Itu kritiknya tentang modernity sekarang. In the long term, the self-interest of individuals, ego, and social groups, ini group fanaticism, which can easily degenerate into naked egotism, is not a sufficient foundation for life. Jadi dia mengatakan egoism dan group fanaticism bukannya asas untuk kehidupan. From this follows a deep crisis of orientation, and often almost desperate search for meaning, criteria, and a shared basis for values. Now, ini yang saya tekankan. Like absolutized faith, so too absolutized reason can set free destructive energies with devastating effects in the form of unreligious or pseudo-religious ideologies. Sebagaimana juga kepercayaan agama yang diabsolutkan, yang dimutlakkan, begitu juga akal yang dimutlakkan akan melepaskan energi-energi yang destruktif, yang merosakkan dengan kesan-kesan yang sangat-sangat besar dalam bentuk-bentuk ideologi-ideologi yang tidak bersifat keagamaan ataupun pseudo keagamaan, palsu. Sekarang kita tengok human rights has become a religion, reason, rationalism, secular pun jadi satu agama, pluralisme agama pun dah jadi suatu macam ideology, dan kebebasan LGBT pun dimutlakkan, dan satu waktu nanti kita yang majoriti ini akan merasa takut dengan tekanan-tekanan minority yang atas nama hak-hak asasi menuntut hak-hak mereka, dan kita akan merasa defensif, akhirnya terpaksa memberi tempat pada mereka. Dan ini telah berlaku di Amerika, di Perancis, and European countries. So they have to accommodate the wishes of this group, which was once a marginal part of society, trying to become mainstream. Yang mainstream pula terpinggir ke tepi. Yang ke tepi jadi tengah, yang tengah jadi tepi. And ini akibat daripada pemikiran manusia yang tidak terpandu atau dipandukan oleh wahyu. Then this UK scholar and activist also came up with a book and a film. I think you can also look at this film. I think about 2 hours film dia ni yang menceritakan the crisis, dan semuanya merupakan systemic crisis, krisis yang berpangkal pada sistem,
bukannya krisis yang terasing, terpisah antara satu sama lain. Artinya something wrong with the system. You have to do something about it. So then solving the financial, bagaimana nak menyelesaikan macam-macam disebut tentang collapse core values, irreversible setbacks, deepening crisis, barbarians at the vault, corporate cannibals, monsters of financial. Ini ialah istilah-istilah yang mereka pakai, bukan saya yang pakai. Barbarians at the vault, corporate cannibals, monsters of financial markets. Dalam buku The End of Ethics, Mallock and Mamosky refers to 7 deadly sins. Yeah, not quite the same as Gandhi's 7 deadly sins, but to me sama dengan apa yang kita juga yakini sebagai dosa-dosa yang paling besar, iaitu being greedy, prideful, gluttonous, wrathful, envious, lazy, obsessed with lust. Bila saya baca ni, saya kata, Mamosky ni baca kitab Imam Ghazali ke? Ya? Sebab ini adalah sifat-sifat madmumah yang disebut oleh Imam Ghazali, atau amradul qalb, penyakit-penyakit hati yang disebut oleh Imam Ghazali. Jadi ada persamaan di situ. Lalu saya pun cuba lihatlah dalam agama-agama lain. Rupanya dalam sedikit tinjauan saya lihat dalam agama Kristian pun memberi tempat yang sangat penting kepada hati. Agama Hindu juga begitu dalam Upanishads, dan terutama sekali dalam Upanishads, hati, the heart, sangat-sangat central. Dalam agama Cina, ini nasib baik saya dapat berjumpa seorang pakar, Dr. Xin Yi Chan from Department of Philosophy of Vermont. Dia hantar pada saya, we were on the same dalam satu panel. Pasti dia hantar SMS. Dia kata, for ancient Chinese philosophy, heart is where the mind is. It is where every mental faculty, reasoning, emotion, perception are located. Jadi konsep hati dalam budaya tradisional Cina bukan sekedar pusat emosi, tetapi di situ jugalah minda, di situ jugalah intuisi, di situ jugalah emosi. Dan ini persamaannya dengan konsep qalb dalam Islam. Okay, then you look at another Stanford Encyclopedia of Philosophy mengatakan bahawa in early Chinese thought, Zen, which refers to the physical heart, is regarded as a side of both cognitive and affective activities. Jadi bukan hanya reason, tetapi juga rasa, bukan rasio, tetapi rasa. Merupakan gabungan antara dua itu. And for us also cognitive, affective, intuitive, contemplative, emotive, semua terangkum dalam hati. And of course, yang sebaik-baiknya ialah yang spiritual itu berada di atas sehingga dapat kontrol yang lain-lain. Bukannya buang, tapi kontrol. Dalam agama Buddha, it is eradication of desire. Dalam kita, control of desire. So this is what Confucius said, and then I went to Taoism, also heart-mind dalam agama Cina, dalam minda budaya Cina, heart-mind, bukan heart itu emosi, mind itu reason, tetapi heart-mind itu sebenarnya bersatu. Okay. Buddhism pun begitu. Sikhism pun begitu. Kita lihat dalam Guru Granth Sahib, purity of heart. Dalam agama Sikh juga ada konsep hati. Dan kita sampai pada Islam. Ini saya fikir tak perlulah saya cerita banyak-banyak, because you are lebih arif lagi dalam hal ini. Cuma sebagai peringatan pada if I have non-Muslim audience, I would be very happy to share this with them. And I presented this also to audience yang bukan Islam,
so that they can understand bahawa dalam Islam kedudukan qalb atau fuad begitu sangat penting. So I want to go to the importance of tazkiyatun nafs, self-purification, is emphasized, especially as you can see in Surah Ash-Shams. I think we all know this. That is قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Itu banyak sekali makna yang sangat-sangat dalam. The one who purifies the soul or the heart will gain felicity, and the one who allows it to be corrupted will suffer. And on this principle, the process of self-purification becomes a very important institution dalam agama Islam. Okay, and then it is also the mission of prophets, among other things, not just yatlu alayhim ayatihi, not just tilawah al-ayat, but tazkiyah yuzakkihim, and also ta'lim, yu'allimuhum al-kitab wal-hikmah, teaching them the divine scripture wal-hikmah and wisdom. I understand that UIM is going to also be very concerned about the position of hikmah and wisdom, and I think it's good that we start from the Quran, because the philosopher's idea of wisdom is not quite the same as the Quranic idea of wisdom. If you look at wisdom, of course, falsafa is philosophia, the love of wisdom, but the Greeks' understanding of wisdom is not quite the same as the Quranic understanding of al-hikmah, because al-kitab wal-hikmah is not separated. In fact, some mufassirun will say al-hikmah refers to sunnah of the Prophet ﷺ, because that is the right way of doing things. Okay, okay, then this also وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Here again, رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ, this is the dua of Sayyidina Ibrahim alayhi salam. يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, and so on. So hikmah itu dikaitkan dengan al-kitab wal-hikmah. The kitab is, you might say, contains the principle, the hikmah, the way to actualize the principles in the right way, in the proper way. And the Prophet ﷺ was a manifestation of that hikmah. With the philosophers, hikmah is seen as the achievement of human reason, the fulfillment of human reason, without necessarily being influenced by revelation. And here Allah subhanahu wa ta'ala tells us that the secret to making the heart tranquil and at peace is dhikrullah. So already you have the formula. The formula of solving lies with dhikrullah. That is to say, connecting the heart with the Creator, like connecting the baby to the mother. Once you connect the baby to the mother, then problems are solved. You connect the baby to the father, problems are not solved. The father has other things on his mind. The mother, she may be doing other things, but half of her heart is with the baby. So you connect the child to the mother, things are solved. Similarly with human beings, you connect his heart to Allah subhanahu wa ta'ala, things will be solved, inshallah. And of course, we are being reminded that on the Day of Judgment, your wealth and your children will not be of any use except the one who returns to Allah biqalbin salim, returning to Allah with a sound heart, a heart that is freed, purified from all those diseases.
Okay, so and of course, one of the causes of the diseases is inability to control hawa. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Okay, and then this is also very important. This is a clue. I mentioned to you that dalam worldview Al-Quran, hati ialah entity yang tergabung di dalamnya unsur-unsur kognitif, affective, intuitive, emotive, dan juga contemplative. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Have they not traveled through the earth and have hearts by which to reason? Jadi kalau dalam worldview Barat yang memisahkan hati dengan akal, dia akan kata lahum uqulun ya'qiluna biha. Tapi Allah mengatakan lahum qulubun ya'qiluna biha. Jadi ya'qilun menggunakan akal, berfikir, understand, reasoning. But you reason with what? With the heart. Because dalam hati itu ada aspek kognitif, aspek contemplative, aspek intuitif yang menghubungkan insan dengan Tuhannya, seperti anak dengan ibunya. Jadi, tetapi hati juga tempat kita beremosi, cinta, benci, dari hati juga. So hati cukup penting. Sebab itulah Allah mengatakan bahawa inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan gerak hati semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So akhirnya Allah mengatakan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. Sesungguhnya bukanlah mata mereka yang buta, tetapi yang buta adalah hati-hati di dalam dada. So balik kepada ini hadis, dan ini pun kita tahu semua, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Okay, and also this is a very famous hadith yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang satu hari di mana kita akan menjadi seperti buih-buih di permukaan air akibat daripada hubbud dunya wa karahiyatul maut. And so dengan itu semua saya sampai kepada the impotence of contemporary Western philosophy, the moral bankruptcy of capitalism and liberalism, the ascendancy of secular humanistic relativism, the advent of postmodernist nihilism, the decay of moral consciousness and conduct in contemporary politics, economy and culture, the slackening of moral integrity in several professions and institutions, and the rising phenomenon of social ills among the younger generation provide us more than sufficient reason to be very concerned with the current state of civilizational crisis. Saya pergi kepada masalah-masalah hati, dan di sini saya merujuk kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang menjadi guru kita semua dalam soal pembersihan hati, dalam soal melawan nafsu kita. May Allah bless the soul Al-Imam Al-Ghazali, kerana Ihya Ulumuddin sampai sekarang masih sangat relevan, malah lebih relevan sekarang barangkali daripada zaman beliau.
sebab beliau dapat menganalisa penyakit-penyakit hati dengan begitu baik sekali, sehingga dalam bab ketiganya Al-Muhlikat ia menceritakan penyakit-penyakit itu. Lalu di bab keempat Al-Munjiat menceritakan obat-obat, terapi-terapi untuk mengatasi penyakit-penyakit itu. So these are just for those yang tak biasa dengan Imam Ghazali, bolehlah tengok apa yang dia tulis dalam Al-Muhlikat, mencerita tentang the marvels of the heart, min ajaib al-qalb, and then disciplining the soul, tahdhib al-akhlaq and tahdhib al-nafs, and then breaking the two desires, the effects of the tongue, condemnation of rancor and envy, condemnation of ad-dunya, condemnation dhammul dunya, dhammul hasad, dhammul macam-macam dham, and also dham al-ghurur, dham al-takabbur wal-riya, wal-ujub, dham al-hubb al-riasa dan sebagainya. And then rubul munjiyat, the ways to salvation, obat-obatnya, penawar-penawarnya dengan taubah, dengan sabar, dengan al-khawf wal-raja, dengan al-faqr, kemudian dengan iman, tauhid, mahabbah, uns dan sebagainya, dan akhir sekali apa itu, dhikrul maut wal akhirah. So tentang hati, Imam Ghazali sebut bahawa hati atau qalb ialah latifah rabbaniyah ruhaniyah, a subtle tenuous substance of an ethereal spiritual sort. So hati, qalb itu ialah a spiritual entity, but that spiritual entity is related to the physical entity, just as roh berada dengan jasad kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi roh, tapi di mana roh? Di mana roh? Benda-benda ini masuk dalam bab ghaibiyat, perkara yang tidak dapat, bukan saja tidak dapat dilihat, tetapi tidak dapat dijangkau dengan pemikiran manusia. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbina. Jadi bila bertanya soal roh, then you just say you don't know because this is the secrets of Allah. Okay, root vices, sebagainya dan sebagainya. Dunia al-madmumah, dunia itu ada yang baiknya, ada yang tidak baiknya. Greed, envy, gluttony, egoism, pride, conceit, self-admiration, ujub. Ini penyakit-penyakit akademik lah, termasuk Profesor Ulung atau Profesor Along. Itu penyakit-penyakit lah tu. Orang lain tak nampak. Orang lain nampak cantik semua, tapi di dalam penuh dengan penyakit. Especially ujub. Ujub ni because professors, they have to work very hard to reach a certain level. And when they reach that level, and of course they need to be admired, they need to be recognized, they need to be quoted. If you don't quote him, then he gets very angry with you, especially if you are his student. Ya ahlan wa sahlan ya Sheikhna الدكتور غزالي نووي من أبناء الكوليج كلية الإسلامية بكلانج. تأسفين تأخرنا. معلش أهلا وسهلا. أهلا بكم. أهلا. Finishing now. So itulah saya tadi tentang itulah penyakit akademik ni saya katakan ialah penyakit ujub. Ya, penyakit ujub. Takjub dengan diri sendiri, merasa hebat diri sendiri, kagum dengan kebolehan diri sendiri. Tak apalah kagum tu. Dia tak senang kalau orang tak recognize yang dia tu hebat. Dia tak senang kalau dia tengok orang lain tidak hormat dia. Kalau dia masuk tak bangun. Kalau dia tidak diberi tempat bila dia masuk.
Jumpa student tak cium tangan, marah. Semua ni because I am so great. How come you do not recognize my greatness? When Allah recognize my greatness, you don't recognize my greatness. Macam mana? Itu dah penyakit lah tu. So I was just saying, Dr. Zali, that this is penyakit Profesor Ulum, Profesor Alum, dan Profesor Penchin pun masuk juga sini. So this is one of the problems. Of course, ghurur dalam Imam Ghazali, kitab Imam Ghazali itu penting sekali ghurur. Cuba baca bab tentang ghurur, Dhammul Ghurur. Masya Allah, hebat sekali huraian Imam Ghazali. How people are deceived. Even the Sufis are deceived. Dia cerita lah macam mana the Sufis are deceived. Even the scholars are deceived. Tak apalah yang bodoh-bodoh di deceive ni, okey lah. Tapi yang cerdik ni kena deceive juga. Ghurur memang hebat penyakit ataupun ghurur, tipu, deception and delusion. Di sini saya katakan bahawa delusions and deceptions also abound in the world, and many intelligent and highly educated people who do not have the knowledge of how these temptations can have disastrous consequences in this world and in the hereafter can become prey to the outward glitter and attractiveness of the fleeting worldly pleasures. These destructive traits, if not transformed or corrected in the proper ways, are bound to undermine the value systems of the educated and privileged class, leading to the end of ethics syndrome in many organizations and social institutions. Hence, the need to be constantly striving to purify the soul or cleanse the spiritual heart, to remove the poisonous qualities or toxic elements which are hidden from human eyes, but not at all concealed from the sight and knowledge of Allah Most Gracious. Just in time, and Tansri Dr. Yusuf Noor enters, because he is a sahibul bait and ana dhaif, jadi saya pun nak berhenti lah di situ. Ihtiraman li sahibul bait. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan, bahawa itu tepuk tu saya punya PA yang masuk. Saya tak suruh dia masuk tepuk. Ini pun ujub juga ni. Kalau tak tepuk rasa tak ini. Jadi daripada tunggu orang tepuk, kita tepuk sendiri. Okey, jadi ringkasnya sebagai ringkasannya ataupun rumusannya ialah, saya lihat krisis-krisis. I look at the multiple crisis of contemporary civilization, the political, the economic, the social, the cultural, and of course they have immediate causes or secondary causes, either in the system or in the law or in political culture or in the environment or but, and I'm not denying that these causes do have a role in the emergence of those crises, especially in the 2007, 2008 financial crisis, beginning with Wall Street and then later on the rest of the world. And I feel that, and of course together with many other scholars, Muslims and non-Muslims, that it's not enough just to look at the structural causes. I mean, we need to go beyond the structure and look at the human being himself and how the heart is being managed. And that, I think, is the message that I would like to convey, because this is not my discovery, this is what Allah subhanahu wa ta'ala has told us. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. So just sharing with us this divine wisdom, so that our society, inshallah, our institutions will not have to go through this crisis and diseases,
that have affected the other institutions in the world. With that, I thank you very much for your patience, dan terima kasih kepada moderator yang budiman, yang bijaksana, yang memberikan tempat kepada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I do not pretend to understand everything what Prof has said, so I will leave it to the floor to respond if there is any question to be asked. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Profesor Kamal. Saya apabila mendengar penjelasan daripada Profesor Kamal, mula-mula saya bersemangat juga pasal sebelum saya mendengar ni, saya rasa bersemangat kerana selama ini pun satu keyakinan saya ialah Al-Halul Islami, bahawa dunia sekarang ni boleh diselesaikan menerusi hal Islami. Tetapi apabila mengikuti ceramah ini, saya rasa krisis yang berlaku ini macam tak ada solution. Apakah penyelesaiannya, terutama direlate kepada sistem. Kita tahu bahawa sistem sekular sudah dikatakan dah menghadapi berbagai krisis yang menyebabkan krisis tamadun sekarang. Tetapi apakah kita dalam gambaran kita bahawa Islam dapat menyelesaikannya pada masa sekarang? Padahal kita lihat Islam dalam keadaan sekarang, keadaan yang diamalkan sekarang ini juga menyumbang kepada krisis civilization yang ada. Ya, itu satu. Dan apabila kita berkata bahawa Quran boleh menyelesaikannya, Quran itu sudah mahjura. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali juga hanya dalam kitabnya. Jadi apakah jadi seolah-olah saya nampak bahawa tak ada penyelesaian. Ya, tak ada penyelesaian dalam yang bergerak dalam masyarakat sekarang. Kalau kita nak kata sistem Islam boleh menyelesaikan, mana sistem Islam itu? Ya. Jadi ini saya rasa tak ada penyelesaian. Mula-mula semangat juga saya. Al-Halul Islami, Al-Halul Islami. Apabila dengar ni saya rasa tak ada penyelesaian. Terima kasih. Kita semua banyak dalam tahun 60-an, 70-an terdedah kepada pemikiran-pemikiran haraki yang dibawa oleh sama ada Ikhwan Muslimin ataupun oleh Jamaat Islami pada 60-an, 70-an, 80-an dengan slogan Al-Hal Al-Islami, the Islamic Solution. Dan kita lihat juga, dan Datuk Nakhai lebih arif dalam hal ini, bagaimana mula munculnya khitab mengenai Al-Islam Al-Hadari di Timur Tengah bila lepas 9/11 Barat menuduh Al-Islam Al-Siasi sebagai sumber kepada masalah, lalu dijawab oleh pemimpin-pemimpin Ikhwan. Sebelum itu dijawab oleh orang-orang Sufi, termasuk seorang Sufi Perancis yang tinggal di Mesir begitu lama. Dia mengatakan Al-Hal ialah Al-Islam Al-Sufi ataupun Al-Islam Al-Ruhani. Ini istilah yang pakai, Al-Islam Al-Ruhani ataupun Al-Islam Al-Sufi. Lalu dijawab oleh orang-orang Ikhwan pada waktu itu, Dr. Abdul Mun'im, yang pada waktu itu seorang pemimpin Ikhwan. Sekarang dia sudah tinggal Ikhwan dan dia membentuk parti, apa nama parti dia? Al-Wasat, parti Al-Wasat, ya, parti Wasat.
kerana tidak setuju dengan pendekatan ikhwan yang ini. Lalu tapi waktu itu dia kata, saya masih ingat apa dia tulis. Dia kata sebenarnya bukanlah Islam siasi ataupun Islam ruhi yang menjadi penyelesaian, bal al-Islam al-hadari huwa al-hal. Dalam akhbar Syarq al-Awsat, kalau tidak silap saya, dalam tahun 2004-2003 begitulah. Jadi saya bukan kata bersetuju, tetapi saya berempati dengan pendirian Datuk Nakhari bahawa seakan-akan tidak ada penyelesaian. Sebab kalau kita bergantung pada sistem yang formal, itu sebenarnya bukan penyelesaian. Sebab sistem formal pun mempunyai masalah. Dan sebagaimana kita lihat pengalaman ikhwan yang kita rasa simpati dengan kezaliman yang mereka terima, tetapi di kalangan pemikiran ikhwan sendiri pun berlaku beberapa ketegangan dalaman, sehingga generasi muda merasa yang tua-tua ini tidak relevan lagi. Dan kalau tidak salah saya, anak kepada Syekh Yusuf Qaradawi sendiri menulis surat kepada ayahnya mengatakan, ayahanda, kami hormat pada ayahanda, tetapi zaman ayahanda sudah berlalu. Leave it to us, the young people. Artinya ada sesuatu kelemahan dalam gerakan Islam yang pada waktu kita di 60-an, 70-an menyangkakan bahawa jawapan-jawapan sudah tersedia ada, ready-made answers. Rupa-rupanya perkembangan menunjukkan bahawa the so-called ready-made answers are not the real answers. Sebab antara lain barangkali ialah gerakan Islam merasa they can do it alone, kan? Dengan jamaat Islaminya, dengan cara Abul Alam Maududi rahimahullah, dan dengan Syekh Hasan al-Banna rahimahullah dan lain-lain, merasa they can do it alone. Rupa-rupanya masalah hidup begitu kompleks that you cannot just do it alone. Satu, yang kedua, you do not have the resources to manage change. Saya fikir ini barangkali satu kesedaran yang patut ditulis oleh pemimpin-pemimpin ikhwan ataupun jamaat Islami, bahawa setelah melihat complexity of the problems, hebatnya masalah, besarnya cabaran, bahawa kita tidak punya human resources, the human capital to manage change. Tidak punya modal insan yang terdidik, terlatih untuk menanggulangi ataupun mengurus perubahan. Sama ada perubahan itu dalam institusi ekonomi, institusi politik, institusi pendidikan sajalah. Pendidikan saja pun sudah tidak mampu. Dan kita lihat apa yang berlaku di Pakistan, berlaku di Mesir dan sebagainya. Jadi saya katakan tadi, saya setujulah dengan semangat yang merasa bahawa tidak ada jalan penyelesaian. Tapi kerana kita mencari penyelesaian itu pada institution yang sudah pun ada. Sedangkan kita lihat bahawa penyelesaiannya pada hebat saya ialah perlu kepada kerjasama banyak pihak. Not just our own harakah, not just our group. Because I think apa yang ingin melihat penyelesaian, kita lihat krisis di Timur Tengah sekarang ini, di Mesir dan di Syria. Tentu banyak lagi orang-orang lain yang juga jujur seperti kita. Jadi kalau dapat hati-hati yang benar-benar jujur ini dapat bersatu,
atas nama ukhuwah Islamiyah, bukan atas nama harakah tertentu, barangkali itu lebih baik pada hemat saya lah. Jadi penyelesaian akhir sekali, Datuk Nahai, penyelesaian masih ada penyelesaian itu. Cuma ia tidak terletak kepada fulan wa fulan, sianu wa sianu, harakah dan fulan dan sebagainya. Tidak terletak di situ. Mungkin Allah ingin menunjuk pada kita keterbatasan pemikiran kelompok, yang selama kita sangka kelompoklah yang boleh menyampai. Rupa-rupanya you need more than just your own group to overcome this big problem. Wallahu a'lam. Sebenarnya Jepun setelah dia kalah peperangan, dia mengambil masa satu generasi untuk membangunkan bangsa dia menjadi bangsa yang bertamadun dan bangsa yang sebenar-benarnya membangun, ya. Jadi saya fikir dalam masyarakat Islam sekarang pun mungkin kita memerlukan satu generasi akan datang untuk kita perbaiki. Generasi yang sekarang terlalu banyak masalah seperti yang ditimbulkan oleh Profesor Kamal tadi. Cuma kalau saya bring the issue down to earth sikit di Malaysia ini, apa pandangan Profesor Kamal sebagai seorang educationist juga tentang sistem pendidikan Islam? Kerana sistem pendidikan Islam adalah satu sistem yang ideal untuk membentuk manusia segi fizikal, spiritual, kerohanian dan juga jasmani dan rohani. Jadi sekarang ni nampaknya terlalu jauh kita melancong dari tradisi moral dan kerohanian yang baik. Saya rasa sistem pendidikan Islam yang belum pernah ditinjau dengan sebaik-baiknya dari segi keberkesanannya. Sekarang ini mungkin Profesor Kamal pun baca banyak buku. Ada para penyelidik kita mengatakan bahawa the Muslim parents now, they feel proud and they congratulate each other if their children are able to read Quran, to recite Quran, to worship, to do salah, and to read doa during many occasions. They don't care about the civic minded, about the responsibility and the responsibility, of course, apa tu, tanggungjawab dia, dan juga apakah keperluan dia sebagai seorang anggota masyarakat, tanggungjawab dia kepada sosial dan keadaan kehidupan keseluruhannya. Kita di sini di Malaysia pun saya rasa kita lebih berbangga kerana anak kita boleh berzikir, sembahyang, baca doa, terutamanya doa makan dan apabila keluar daripada tandas. Tetapi kita tidak pernah memikirkan bagaimanakah Islam juga sebenarnya mempunyai banyak tanggungjawab dan accountability to the society, accountability to economic development, accountability to the social life, to everything in their life. Jadi macam manakah pendidikan Islam yang kita kata dapat dilihat secara holistik untuk mendidik manusia menjadi generasi yang baik pada masa yang akan datang. Saya rasa itu saja soalan saya sebagai seorang layman dalam bidang yang dikatakan oleh Profesor Kamal. Tapi mungkin perlu kita tinjau hal ini kerana dalam masyarakat kita sendiri kepahaman Islam itu sudah pun balik semula ke belakang, iaitu memahami Islam hanya dari segi ritual dan perdoaan, tidak daripada satu sistem holistik yang lebih menyentuh sistem keseluruhan Islam itu sebagai din yang kita sebut sebagai cara hidup yang lengkap. Terima kasih, Prof. Sebenarnya dalam pembentangan permasalahan tadi oleh Profesor, sahabat saya yang dikasihi, sudah terangkum jawapannya, iaitu pendekatan yang benar-benar holistik. Dan kesedaran tentang holistiknya pendidikan ini sudah ada dalam pemikiran pemikir-pemikir kita
yang disebut tadi sebagai kaum muda sejak zaman Muhammad Abduh dan datangnya ke alam Melayu melalui kaum muda dan Za'bah antara lain menyebut bahawa kita perlu sebuah universiti di mana dua berada dalam satu, ilmu dunia dan ilmu agama digabungkan, dan itulah yang menjadi visi wawasan untuk pembentukan College Islam, akhirnya Universiti Islam yang kita lihat hari ini. College Islam Raya saya fikir satu kejayaan yang menggabungkan dua alam ini, atau kalau kita gunakan istilah baru, membaca dua alam, al-jam'u bainal qira'atain, gabungkan dua bacaan, alam kauni dan alam Qur'ani digabungkan. Jadi cabaran pada kita ialah dari rumah tangga, dari kindergarten, preschool, primary school, secondary school, tertiary. Sekarang kita ada sekolah-sekolah yang primary integrated dan mungkin secondary integrated, tetapi yang satu sistem dari sudah pun ada. Azhar ada sekolah dia, ada universitinya, tapi apakah dari awal lagi sampai akhir dibentuk dalam satu sistem yang benar-benar holistik, artinya bukan sekedar membolehkan anak itu menghafal Quran dan melakukan ibadat-ibadat khusus, tetapi juga memahami sains, memahami teknologi, dan akhirnya menjadi sebagaimana lulusan daripada College Islam dahulu. Saya masih ingat waktu almarhum Ustaz Nik Mahyuddin, birah saya, pernah dia mengatakan, aku nak tengok menjadi engineer, menjadi doktor, tapi beriman. So this gabungan antara iman dengan competency, technical competency, is to my mind the secret. Jadi kalau kita dapat gabungkan ini, insya-Allah penyelesaian akan dapat. Dan saya lihat sudah ada usaha-usaha ke arah itu. So I am not as pessimistic as Datuk Nakhai. Saya rasa ada, cuma tadi belum digabungkan, dan susahnya kita di sini kerana kita ini multiracial, plural society. Kita tak boleh buat sekolah kebangsaan kita sepenuhnya berdasar pada sistem pendidikan Islam, because there will be non-Muslims inside. Dia rasa dah ini nak indoctrinate dia, susah kan? Jadi that's why the national educational system can do so much. It cannot do everything because it has to address the needs of all citizens. Jadi saya fikir barangkali we need to have a parallel system yang parallel dengan sistem nasional ini, yang akhirnya menjadi lebih baik daripada sistem nasional. Dan ini sudah pun berlaku di Indonesia. In Indonesia, the national system is so huge, so big, so burdened with bureaucratic obstacles and hindrances. Although the fees, the salary of teachers has been increased last year in Indonesia, but the majority of parents, especially those who can afford, would prefer to send their children to the private institutions, not to the national schools, because the national schools has to address so many needs. It's so huge, and it's not easy really to produce that al-jil al-wahid, al-Qur'ani al-wahid that you are speaking about. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pemuda acara. Tadi saya terpanggil dengan soalan saudara kita Datuk Nakhai, apa penyelesaian mengikut apa yang kisah berlaku. Mengikut apa yang saya baca dalam sejarah, iaitu krisis dalam Islam mula berlaku bila dalam saya baca dalam buku sejarah Nabi,
iaitu Nabi Muhammad wafat hari Isnin. Sebelum tu Ahad, sebelum tu Sabtu, sebelum tu Jumaat, sebelum tu hari Khamis. Khamis ni bila Nabi Muhammad panggil sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat, mari aku bawakan pen, bawakan ni kertas, aku nak beri wasiat terakhir. Tapi ketika itu Sayyidina Umar kata, tak payahlah, cukuplah kita dengan Quran. Jadi seolah kita tak pakai hadis Nabi yang panggil itu. Jadi masa itu berlakulah, ada yang menyokong dengan apa yang Nabi Muhammad kehendak dan apa yang menyokong Sayyidina Umar. Maka berlakulah pertingkahan riuh rendah masa itu, dan akhirnya baginda halau semua orang ini, tinggalkan aku seorang. Jadi ini memberi bahan kepada kita kata saudara kita Kasim Ahmad, dia mengatakan tolak hadis. Jadi sejarahnya ada. Saya baca buku dalam Sirah Nabi. Buku ini ialah menang dalam sayembara penulisan sejarah dalam anjuran Rabitah Al-Alam Al-Islami. Jadi dengan sebab itu pada saya lepas itu berlakulah macam-macam cerita, termasuklah misalnya perang Siffin, perang sebelum itu Jamal, dan akhirnya berlakulah krisis antara kita kata ada sunnah, ada yang krisis antara penyokong Ali dan sebagainya. Jadi saya terpanggil penyelesaian sebagaimana Datuk Nakai kata tadi, iaitu apa penyelesaian. Jadi saya minta maaf lah kalau saya kata nak harap ulama-ulama memberi penyelesaian, memang tak akan jadi. Sebab saya dulu bekas mantan Sewa Satu Ulama Malaysia pernah menganjurkan satu program at-takrib baina Syiah wa al-Sunnah, tapi ditentang oleh pihak-pihak ramai, termasuklah jawatan agama Islam semua, yang macam-macam cerita lah, mana boleh takrib. Dia kata Syiah ni lain, Sunnah ni lain. Kemudian saya rasa bangga bila dalam saya nak kaitkan balik, mungkin Tan Sri Profesor Kamal Hassan teringat dengan satu pengisytiharan deklarasi aman tahun 2004 rasanya, iaitu Raja Jordan, iaitu Malik Abdullah yang kedua, panggil 50 wakil pada 50 negara dan dihadiri oleh 500 ulama-ulama dan pembesar-pembesar, termasuklah Yusuf Al-Qaradawi dan termasuklah rombongan Malaysia, iaitu saya terbaca wakilnya ialah Allahyarham Dr. Hamid Usman dan si Kamal Hassan sendiri. Saya tak ada. Ya. Nama saya ada tapi saya tidak hadir. Ada. Jadi kena betulkan balik. Jadi namanya ada Tasri ini sebab ada Khair Jamaluddin dan Kasim bekas Menteri Besar Polis Syahidan Kasim. Jadi dalam pengisytiharan aman itu ada menyebut dari segi bahawa memperakui 8 mazhab dalam Islam, iaitu 4 mazhab dalam Al-Sunnah wal Jamaah, dan yang lain mazhab ialah termasuklah Syiah Zaidiyah dan Syiah Ja'fariyah. Dan negara kita sendiri pun pernah menghalalkan amalan-amalan Syiah ini, tetapi yang kemudian haramkan pula. Tetapi jadi saya sendiri tertanya, kalau nak mikir dari segi peranan ulama kita tercabar, tapi Malik Abdullah mengambil inisiatif. Dia kata kita boleh iktiraf 8 mazhab ini dan di-endorse pula dalam persidangan OIC di Mekah tahun 2005, setahun kemudian, iaitu di kalangan ulama-ulama. Artinya di sekarang negara Islam bolehlah memperamalkan mazhab-mazhab ini, dan kita tak bolehlah mengkafir, sesat, menyesat dan sebagainya. Tapi sedihnya, adakah sistem maklumat deklarasi aman itu sampai pada negara kita? Dan bila brother kita Menteri Besar Kedah mengisytiharkan kita anti Syiah,
maka ramailah ulama-ulama Jerman pun mengikut skrip apa yang dia hendak. Jadi dengan sebab itu penyesalan saya ialah termasuklah saya amat duka cita bila tahun sudah termasuklah saudara Datuk Nakai sini hadir mengutuk Syiah ini, dan seorang mufti mengatakan penyesalannya ialah kita kena putuskan hubungan dengan Iran. Pada saya peliklah, kalau mereka ini sesat dan sebagainya, mengapa kita panggil kari-kari mereka itu menyertai bersama Al-Quran, kadang-kadang pernah Johan pun. Dan mengapa pula Arab Saudi panggil benarkan dia naik haji setiap tahun berpuluh ribu menghadir. Jadi kita pun pening kepala. Jadi dengan sebab itu perasaan ini Profesor saya kagum juga, tapi dinafikan oleh saudara Profesor tadi. Dia nama ada tapi tak dipanggil. Kemudian ditandatangani juga dalam program itu ialah Syekh yang tersahur Yusuf Al-Qadhawi, tetapi dia kemudian dia pusing U-turn pula dalam masalah ini. Jadi penyesalannya apa? Jadi dengan sebab itu pada saya, adakah sejak dari zaman saya katakan tadi Nabi kita Muhammad SAW wafat, bermulalah krisis dan tak pakai Al-Quran dan hadis, dan dalam hadis Nabi kata al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan yang kena bunuh berperang sama sendiri dalam peperangan Jamal, dan peperangan ini berapa lagi orang Islam mati. Begitu juga misalnya kata bila nak menubuhkan kerajaan Wahabi di Arab Saudi, dia paksa supaya kita ikut pahaman dia. Akhirnya misalnya kata berpuluh-puluh ribu orang Islam yang naik haji daripada Mesir dan Syam ditahan, dan kalau ingkar cakap dia bunuh. Saya minta pendekkan please. Jadi dia pendekkan cerita lah. Adakah orang Islam kita mengamalkan konsep krisis kata kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Terima kasih, syukran. Saya cuba berikan respons, bukan jawapan, respons yang mungkin ringkas sedikit. Tadi saya mengatakan bahawa akar umbi permasalahan ialah hati, qalb, dan sebab-sebab yang sekunder ialah katakanlah sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya, mazhab, budaya dan sebagainya. Tetapi akhirnya ialah hati yang salim, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi itulah penyelesaian yang hakiki, kan? Ya, cuma tadi bila dikatakan masalah menjadi lebih rumit kerana kita satu tak mau ikut hadis, itu kita sudah jelas. Kalau pendirian Qasim memang menyeleweng daripada Islam, kerana menolak authority Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun soal penyelesaian antara firaq ataupun madhab, saya berpendirian bahawa kita mestilah merujuk kepada authority di Malaysia. Authority di Malaysia sama juga dalam soal, katakanlah dalam soal kalimah Allah. Kalau kita ikut pada authority di luar, mungkin dia mengatakan kita bodoh. Tapi kalau kita lihat kepada situasi, zuruf, waqi' di Malaysia, mungkin kita merasakan ada benarnya. Jadi kita mesti lihat fiqhul waqi' ini sangat-sangat penting. Dan jadi balik kepada soal penyelesaian, bagi saya kalau di Malaysia kita berpegang kepada madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita boleh perluaskan Ahlussunnah wal Jamaah itu merangkumi mereka yang berpegang kepada Al-Quran, Sunnah, Salafi dan sebagainya. Tetapi ia tidak memasuki Syiah dalam Ahlussunnah wal Jamaah.
itu balik kepada kitab-kitab lama, Al-Baghdadi dan sebagainya. Tapi itu bukan berarti kita mengundang permusuhan. Kita boleh bermuamalah dengan baik, hatta dengan orang bukan Islam pun kita dianjurkan bermuamalah dengan baik. Dengan ahlu kitab, walaupun ahlu kitab itu disebut kafir, musyrik, tapi boleh kita berhubungan dengan baik, asalkan mereka tidak cuba melakukan kezaliman terhadap kita. Masalah Syiah bagi pandangan saya ialah di Malaysia ia mempunyai suatu perancangan yang bertentangan dengan kepentingan awam di Malaysia. Adapun dia dianggap sebagai ataupun deklarasi aman mengatakan 8 madhab ini diiktiraf. Mungkin yang diiktiraf tu kita boleh lihat juga mazhab Syiah, aspek fiqahnya. Kalau Ja'fari, Ithna Asyari tidak banyak perbezaan dengan Syafi'i. Begitu juga dalam Zaidiyah, lebih rapat lagi dengan Sunni yang tidak percaya kepada imam yang maksum. Tetapi kalau kita mendalami aspek akidah, dan akan terbongkarlah hal-hal yang sangat jelas bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat kepada kitab-kitab authoritatif Syiah sendiri, Biharul Anwar umpamanya, itu jelas. Saya tak payah sebutlah macam-macam benda yang kita tak fikir. Kalau lihat kitab itu baru kita tahu di mana sebenarnya penyelewengan. Kedudukan imam-imam itu luar biasa sekali. Jadi ini sudah bercanggah dengan tafsir Sunni yang kita terima selama ini. Tidak berarti kita ingin memusuhi Syiah. Kita boleh hidup sama, pergi Mekah sama, dan sebagainya, makan pun boleh sama. Cuma tak boleh kahwin muta'ah lah. Jadi jadi saya tentang pendekatan at-taqrib bainal madhahib, masa Shaltut lagi dah buat dah, kan? Beliau cuba melakukan at-taqrib, tak berjaya. Kemudian yang masuk taqrib ini, siapa yang lebih hebat pada waktu selain daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Begitu hebat sekali. Dan saya masih ingat dengan taskhirinya, datang berapa kali taskhiri datang ke sini masa zaman Iraq lawan Iran dulu. Akhirnya Dr. Yusuf Qaradawi sendiri yang mengatakan mereka ini dalam kes Syria lebih dahsyat daripada mereka ini, bukannya Hizbullah tapi Hizbul Syaitan. Ini Syekh Qaradawi yang sebut, bukan saya. Jadi artinya ada penelitian yang lebih mendalami tentang strategi penyebaran Syiah di Malaysia. Bukan hanya di Malaysia, di Asia Tenggara sesudah revolusi. Jadi kalau sebelum revolusi banyak perkara mungkin agak aman, damai. Di Indonesia antara pendakwah-pendakwah awal di Indonesia orang Syiah di Aceh, dan mereka di Aceh tidak ada masalah, baik orang-orangnya. Dan kalau di Malaysia, di Kelang pun banyak orang Syiah yang asal, yang bahrasnya dan ini, tidak ada masalah. Masalah berlaku sesudah revolusi. Revolusi, saya dengan Datuk Nakhai sebilik di Iran. Sebilik, tapi tidak sebantal lah. Waktu itu beliau Setiausaha Agung PAS, saya Parti Bebas. Duduk sebilik dengan dia. Kita lihat bagaimana hebatnya revolusi. Sebab kita pun kagum dengan kejayaan revolusi. Tetapi ditakdirkan Allah, ini pun saya fikir pertolongan daripada Allah. Saya tidak termakan dengan propaganda Syiah. Jadi saya asingkan di antara aqaid Syiah dengan revolusi. Dan waktu Syekh Qaradawi datang pertama kali di Malaysia, UIA, saya tanya dia macam mana pendirian dia. Pendirian dia, mauqif dia kata sama juga. Kita kagum, kita sokong revolusi kerana penindasan Syah begitu jelas.
tetapi kita tidak sokong madhab Syiahnya. Kita boleh buat pendirian yang sama. Sebab apa yang kita lihat sekarang ini, penerobosan Syiah di seluruh dunia begitu hebat sekali. Dan kalau kita lihat apa yang sedang berlaku di Iraq sekarang ini, kita akan sedar bahawa selama ini kita tertipu dengan ghurur dan nampak baiknya Syiah itu. Jadi balik kepada deklarasi aman, saya fikir tidak lepas juga daripada politik antarabangsa. Aman ataupun Jordan antara yang paling rapat dengan Israel dan paling dekat juga dengan Amerika, dan maka peranan politik itu ada di situ. Saya tidak ingat saya diundang, tapi entah macam mana nama saya disebut ada. Mungkin kroni wallahualam, tapi saya tidak pergilah sebab tidak ada undangan. Tapi orang merujuk kata nama Kamal Hassan ada di situ. Jadi saya tak tahulah. Tetapi itulah, kita boleh mengatakan dari segi fiqhnya, fiqhnya dunia Islam ada 8 mazhab, kan? Ada 8 mazhab. Tapi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita terima 4 saja dari segi fiqhnya. Tetapi dari segi akidahnya kena betul-betul teliti. Apalagi strategi penyebaran. Kita lihat apa yang berlaku sesudah revolusi itu suatu perkara yang jauh berbeza dengan sebelum revolusi. Jadi bagi saya penyelesaiannya ialah di Malaysia lah, kalau Malaysia. Sebab saya cakap tadi tentang tamadun keseluruhan, tapi Syekh datang lewat, jadi Syekh ingat saya cakap tentang Malaysia. Saya tak cakap tentang Malaysia, saya cakap tentang alam keseluruhannya. Bagaimana krisis-krisis alam, krisis-krisis ekonomi politik ini, akhirnya saya rujuk kepada masalah hati manusia, ya, yang terpengaruh dengan itu. Jadi Syekh bawa masalah Malaysia. Jadi masalah Malaysia bagi saya, kita berpeganglah pada authority keagamaan di Malaysia. Wallahu a'lam. Saya sedar bahawa tajuk ni cukup subur. Pertanian ramai sini, subur dan provokatif jugalah. Tetapi oleh kerana masa tidak mengizinkan kita, saya sendiri pun ada 2 soalan di sini. Sepatutnya sebagai moderator saya boleh bagi peluang kepada diri saya untuk menanya, tapi saya akan tanya personally dengan Prof. So saya rasa apa persembahan yang dibuat oleh yang berbahagia Prof pada hari ini sangatlah menakjubkan, dan saya rasa kita sama-sama memberi appreciation kita dengan cara yang biasa. Dengan itu saya serahkan kembali kepada Madam MC kita. Silakan. Thank you very much for the informative and interesting talk on the heart of the problems boils down to the problems of the heart by our Hamil Halakah yang berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassan. As a token of our appreciation, it is with great pleasure that I call upon Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Yusof Noor, President of University Islam Malaysia, accompanied by Yang Berbahagia Datuk Wira Profesor Dr. Ismail Ibrahim, Vice President 1 of University Islam Malaysia, to kindly present a memento to our Honorable Amir Halakah for his time and his valuable contribution. Please welcome Yang Berbahagia Tan Sri. Thank you to Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Yusof Noor and Yang Berbahagia Datuk Wira Profesor Dr. Ismail Ibrahim. As the saying goes, to every beginning there is an ending. The same things happen to our Halakah Bicara Intellect for series today when it has come to an end. Ladies and gentlemen, I would like to invite those interested to our Quilab for multimedia presentation. And before we break off,
It is my pleasure to invite all of you for lunch at Lavatory. Once again, thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, rancangan ini adalah merupakan satu kaedah yang terbaik dalam perkembangan untuk menilai macam mana sumunya Islam itu sendiri yang akan diadakan oleh segenap pelusuk, tak kira dia boleh daripada pelusuk jabatan-jabatan yang berkaitan ataupun NGO. Ini memang adalah fitrah yang harus digemblengkan secara global. Tentang program ni saya rasa excellent lah, sebab tokoh-tokoh yang dipanggil tu, tokoh halakah ni adalah tokoh-tokoh yang berwibawa lah, yang berpengalaman tinggi lah. Pendapat saya program ni sungguh baik, amat baik sekali lah. Dan pembentang pun memang dia memberikan kupasan yang bagus. Paper dia bagus dan diselangi dengan dia punya nota ni memang bagus lah. So, mudah faham. Dari segi penambahkan kebaikan ni, saya rasa dibuat secara konsisten lah, maknanya konsisten supaya tajuk-tajuk tu dia buat berkaitan lah, maknanya daripada satu tajuk tu yang ada kaitan, bukan satu tajuk one off itulah. Maknanya tajuk hari ni katalah problem of the heart kan, next time apa dia problem yang berkait, kita pergi berterusan lah sehingga ke peringkat yang kira dia naik lah, ada improvement lah dari segi tu kan. Penambahbaikan rasa saya kita ada slide lah. Slide tu kena terang lah sikit. Sebab writing ni halus beris. Cadangan dia untuk di masa hadapan merupakan suatu masa itu. Artinya daripada fokus masa diperkembangkan lebih panjang lagi, dan soalan-soalan yang akan dibina oleh setiap perwakilan mestilah diberi peluang. Isu-isu yang sebenarnya isu umat Islam lah, masalah keselamatan, masalah hubungan umat Islam, lepas tu masalah remaja, masalah ekonomi orang Islam, itu yang penting sekali lah. Isu yang ditengahkan. Jadi isu ditengahkan yang elok-eloknya macam isu-isu yang berkaitan dengan dengan untuk meningkatkan syiar Islam di dalam segi kehidupan harian lah, maknanya dari segi kita ni, dari segi semua bidang lah, maknanya itu bukan saja setakat ritual lah kan. Jadi kita hendaklah diamal dan dijadikan satu sebagai holistik amalan hidup harian dan diketengahkan lah dalam semua segi lah. Lebih baik menepati apa kehendak fitrah manusia itu sendiri dengan tajuk itu sendiri, dan kita boleh asas fundamental ni kita boleh perkembangkan untuk negara sekeseluruhan. Dan yang terakhir bermakna sistem, dari segi sistem, artinya sistem hendaklah berubah dan kita mencari pakar-pakar yang terbaik dalam sistem Islam ataupun sistem perundangan qada fi syariati. Itulah yang ditekankan dalam next
halakah. Itu saja.